ID card kebangma kagus foto viral nang tongan Facebook angke kisah se media channel roko bo awai kaja tongan awam tidak tamu sana nang abo ain ni raida tui je nangmani ya pirang karagram nai case rinai ebong abo chini privilege committee ni tongo assembly bo je committee a committee bo angchi thiri janona ebong committee ro bono nuhum jana jara viral khaina বিশেষ করে headline pura দৈনিক সংবাদ ni unko tuibang nukha tai oinone kisu বিভিন্ন media ni ang abo joto nan thani record narak jakbacha ekai tabo ain ni porikriya o butai khai borong no karak yapri ba romuiman abo ang ukil rok bai kok salaika advocate rok bai kok salaime ya pore 2-1 din ni bisingano bongni mungu case file khainai sir abo real na fake abo to joto na fake abo to boro aro to nai ha যে আং যে বাংলাদেশে টংকা বা বাংলাদেশ না তাম প্রমাণ টং বা নরম সাদি তাম প্রমাণ টং ঠিক আছে মিয়া কমলপুরনি শান্তি বাজার যে ঘটনা গঠিকা অবনয় যারা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটনা যারা ইনজুর্ড না যে ভিডিও ইঞ্জিনিয়ার বরং তিনি জিবি হসপিটাল নাইনা ফাইমানি এবং বড় ট্রিটমেন্ট খাইজাগৈ দङ বং MR খাইজাগনানি তাবো লামাও দङ একাই বরং বাহাই বুজা খা বরং নাইকা একাই সবচেয়ে বেশি ইনজুর্ড দংখা নিনি ইঞ্জিনিয়ার একাই নিনি ভিডিও নিকাই মকলো অমতিয় খুব ইনজুর্ড দংখা বখরগো বাড়ি চাকা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার খাই ইয়াগবো ইঞ্জিনিয়ার কা বখর ইনজুর্ড দংখা তা ফিকঙ্গবো ইনজুর্ড দংখা বিনি একাই আবনি বাই বেলাইকে খার নাংমানি কক আং দুঃখ খাইকা আগমতি গঠননে নিন্দা খায় এবং যে দোষী বনন শাস্তি দিনা নুঠন অবাং ডিজি সাহেব দাবি জানকা এবং আং তিনি আরো থানানি তংমানি আমনি এঙ্গাকাই ডিজি সাহেব সাও আরো নরমাল উনিয়াকো সিচুয়েশন আপনি 2-3 দিন পরে আরো থাঙ্গা কাহামুংনাই হনাই আং তিনি আরো থাংলিয়া এঙ্গাই মো ব্ল্যাকে দুঃখ নাংনাই এবং যারা ইনজুর্ড নাই आंनि तरफ থেকে आं बरंनो जे नांगमानि साहाय्य आंनि तरफ থেকে आं बरंनो खालायनाय এবং आं बरंनो बकगनि काबकाबनि ताको बुकसंबाय मालायखा दाबो मोटामोटी बरक सुस्थ न दङ तोरकाय बरक हामै थांगानै नां खाख्लायदा सरजियाव घटना माने बाहेंसा घटना गथिमांका मिया नायने दियाव मा त्रिप्लान फानङै मानो ছাল যখন থাং পাইকা সারা ত্রিপুরাও যত জায়গানো পিকেটিং সিংতে তেরে খাইয়ে রসাউই তংমানি জরা কাই ছাল হাবমানি পরেও আরো কিছু বড় থাঙ্গে দোকান বন্ধ খাইনা নাইখাপো একাই আরো যারা দোকানদার সাথে তাং দোকান বন্ধ খাইনাই অমতি সাকেন আরো বুলাই লাইকা কে বুলাই লেখা লাটা সুতা তুলাংলে বুলাই লেখা গাড়ি রক সব লাইকা অমতি ঘটনা গঠিকাতা একাই আরো আ ঘটনা ও বিদ্যুৎ সাহেব সং মানা খাইনা থামনে SDPO একাই ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সং তমনে একলগে বড় ইঞ্জিনিয়ার কা জন্য বুখা হাদুল খিতারকা ওই কমতি কথা একাই চিনি বড় বারো দুখুমাংকা খরকসা অজিত দেবর বিনি ইয়াপঙ্গ সাব জানি কথা বুলেট নাংকা ইয়াপঙ্গ একাই তা অনেক বড় তীর নাংজাক তঙ্গ কাই অনেক বড় বুজাকা তাই অনেক বড় হাদুল চাকার খিতার জাকাতা এই কমতি ঘটনা গঠিকাতা दुखुमाननाय प्राय 8-9 जन उंगाने टिप्रासा बाय वानसा बाय कथालायै 8-9 जना मतन उंगाने और जीबी हॉस्पिटल खरने SDPO साहेब काय बकुलाई हॉस्पिटल तंगने काना बनो आरो एडमिशन खाइजाका एकाय ताबो कुलाई हॉस्पिटल अजित देबरमा बुलेट इनजुट तंग काताय बाकी रनो ताबो तिरक खाइए मिया किरि करंग माने बागे बर फाइरेजा ताबो एडमिशन खाइजापाने ता बरम पुलन सिनी नने पिकेटिंग में पुलिस टाइम थांगा से ट्रक सिक्योरिटी दी तो बाइक पार्टी अब मियानि जे शान्ति बजारनि घटना अब पुलिस नि बस कांगनो गथिबो किन्तु पुलिस तांगे माना खाइलिया कखंखा अमसे पुलिस तांगे ओ जे घटना गथि तमनि समय तांगे माना खालि तां कासुइ मालिया अब न प्रश्न अपंगनो न आंसाका जे तुमको न डीजी साहेब न बांसाका तांगे पुलिस नि बस कांगो घटना गथि तमनि परे बतांगे माना खाइ मालिया पुलिस तांगो कासुइ मालिया अब न ताबो फका चाइ तंखा सर हापानि प्रश्न ताबो त्रिपुरा सिभिल सोसाइटी एबा त्रिपुरा मथाना अबर खायो हैन बर खाइ तमनि बरनि पबो मीडिया रो अमर तम साना अब कक तो गोबां माने सिलसो आरो त्रिपुरा मथा बा नि सिभिल सोसाइटी खाइना त कगया सिभिल सोसाइटी नि बिसिङमा बर खामिया हाबै अमते गथना गथि बदनाम खाइना पनि चेष्टा खाइमानो को अमन जों वान सुबै त मत पिरि प्लान खाइदा अ गथना न खालाइया अब जों ता वान सुबै त अब इनक्वारी खाइमाने बिसिङते नखर फाइनाय एवं दुसि रंना रमना लगे आं दाबि जानो खाता ताबसे जरा रमजा माने कोनो कक्टो मात्रै को ताबसे जरा माया को
স্যার